Nandito ako guys kasi may humahabol sa akin guys. Sana guys matulungan niyo ako dito guys. Tulong po kayo. Magtatago muna ako. Baka nandito lang siya sa paligid guys. Hala guys. Mukhang may sumilip dun guys. Guys, may sumilip dun guys. Tara, labas tayo dito guys. Guys, labas muna tayo guys. Mukhang may sumilip dun guys. Diyan talaga guys oh. Diyan banda guys. Diyan talaga guys. Diyan guys, may sumilip dyan guys. Grabe guys, nakakatakot pala yun guys. Kaya guys, mag-ingat kayo guys. Mag-ingat kayo guys. May sumilip dyan guys. Tago muna ako guys. Tago ako guys. Tago muna ako guys. Dito ba siya? Oh, kita niyo guys. Guys, di na ako mag-video guys. Mayupok na guys. Ito na.